Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, student. Morning, sir. Okay, how are you today? Okay, I am fine too. Okay, thank you. Okay, you look so handsome, and then you look so beautiful, and you look so great today. Okay, I will check your prepare to study. Saya akan mengecek kesiapan untuk belajar. Kemudian, oke, nanti kita pangkas sejenak rambutnya. Kemudian sudah siap semuanya untuk belajar. Bukunya sudah di atas meja. Good, very good. Bukunya sudah di atas meja semuanya. Buku mata pelajaran kita. Okay. Before we start our study, let's pray together. Okay, captain of the class, please. Attention. Before we study, let's pray. Finish. Okay, good. Okay. I will give you yell. You say, do the best, be the best, and get the best. And then your hand like this. Okay, you say, do the best, be the best, and get the best. Okay, follow me. 1, 2, 3, go. Do the best, be the best, and get the best. Okay, once more again. Do the best, be the best, and get the best. 1, 2, 3, go. Do the best, be the best, and get the best. Okay, thank you. Okay, I will check your present. I will check your absent today. Okay, Anastasia. Yopita. Okay, Sabrina. Okay, Abiyo. Tengku Rahman. Okay, Naswa. Okay, Sultan Ismail. Jenny. Okay, Sheila. Putriani. Firman. Budiansa. Rizal. Okay, good. Sophia. Okay. Ufa. Irfa. Kiranti. Nayaja. Risma. Kristiani. Christian Edra. Christian Hadinata. Muhammad Bintang. Farhan. Wahyu. Sultan. Marisa. Okay, Muhammad Rifat. Present, sir. Desi Haryani. Nusapwa. Ajija. Okay, thank you. Okay, till 32. Berarti yang nggak hadir, yang absent 4, 36 gitu ya. Okay, good. Okay, are you ready to study? Ready, sir. Okay, one more again. Are you ready to study? Ready, sir. Okay, good. We will remember about that we have studied last week. Apa yang telah kita pelajari minggu lalu? Okay, raise your hand if you know. Raise your hand if you know that we have studied last week. Okay, stand up please. Factual report text. Okay, about factual report text. What is the definition about factual report text? Okay, stand up please. Factual report is to tell the users about information about natural or social phenomena. Okay, menceritakan mengenai teks mengenai fenomena alam atau fenomena sosial. Factual report text secara rinci yang menggambarkan. Okay, today you look our screen, our PowerPoint in front of the class. Bisa dilihat di depan kelasnya PowerPoint-nya. Materi kita hari, all of the material today you can get into the link. Jadi semua materi, semua pelajaran hari ini bisa kamu lihat, bisa kamu akses di internet. Ini di situsnya, nanti Bapak berikan juga nanti. Kalau seandainya ini nanti Bapak berikan nanti, tapi bisa juga kamu catat. Okay.
Okay, next. What profession in this picture? What profession in this picture? Okay. Presenter. Okay, good. Next. Profession in this picture. Okay, you. News rider. Ada presenter, ada news rider. Okay, pembawa berita dan kemudian presenter. Okay. What do they deliver to you? Apa yang disampaikannya kepada kamu? Okay. Okay. Raise your hand outside, please. News and information. News and information, good, very good. Yang disampaikan kepada kita adalah mengenai berita, kemudian mengenai informasi. Okay. Where we get the news? Di mana kita mendapatkan berita-berita, sumber berita? Okay. Group 1, ada group 1, group 2. Okay. Di mana kita mendapatkan? Okay. Stand up please, if you know. Udah ya, udah aja. Stand up please, Udah if bilang you aja. know. Bisa. Okay. We get the information in television and newspaper. Television and newspaper. Okay, the other. Yang lain. Okay, next. Radio, next. Ada lagi. Magazine, next. Social media, good, very good. Next. Di mana kita dapat berita? Tadi udah sosial media, ada internet, ada ya. Oke ya, good. Itulah dia tadi nak. Kita bisa mendapatkan we can get the news on the television, radio, internet, social media, apa lagi nak? Your Android di handphone pun bisa kan, bisa dilihat semua berita. Oke, sekarang sudah zaman canggih. Oke, what is the importance of the news? Apa sih pentingnya berita itu? Apa sih pentingnya berita itu? What is the importance of news? Okay, stand up please if you know and Lebih give rajin. your opinion. What is the importance of the news? Apa pentingnya? Okay, stand up please. Okay, we can now get information and then we can get some news. Okay, bisa kita mendapatkan informasi dan berita. Good, very good. Boleh nak? Boleh bentar-bentar pun boleh ya? Ya. Okay, well, sama juga nak? Boleh nak? Okay. Okay, well, today we will study about news item text. Today we will study about news item text. Okay. We will focus on, kita akan fokusnya we will focus on 3 section, 3 bagian. Okay. 1. Definition of news item text. Mengenai definisi dari news item text. And then 2. Generic structure of news item text. Okay. And then 3. Social function of news item text. Okay. Ada 3 ya nak? Ada 3 yang pertama adalah definisi, kemudian generic structure, kemudian adalah sosial, fungsi sosialnya. Okay. Okay, I will give you text about news item text. I will give you one text about news item text. Okay, in front of the class. Okay, okay. Please help me to read. Okay, untuk membaca for this text dalam teks ini. Okay. Siapa nak yang bisa yang mau membacanya nak? Silakan. Oke, grup 1. Grup 1. Malah capek aku. Baca nak. Grup 1. Enggak mau. Ini saya Berkesan. Malam. Oke, on jalan. Oke, next.
Paragraph 2. There were all passengers in the car. Police believe the car may have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. The driver of the car may not have been using his lights, as the truck driver said he did not see the car approaching. Okay, next. Last paragraph. Okay. The police says the car should not have been trying to pass the bus. Signs of overtaking is not allowed on Jalan Diponegoro. In addition, the police report that the car is small. Japanese cars should not have been carrying more than 5 people. The names of the victims are not Yet. yet known. Okay, next. Okay. This text, okay, we can find the difficult word. Jadi di sini teks ini nak ada dia bahasa-bahasa yang susah, kata-kata yang susah, bukan bahasa ya, kata-kata yang susah. The difficult word. Okay, we can find the difficult word from this text. Okay, kita akan menemukan banyak kata-kata yang susah di situ. Okay, banyak kata-kata yang asing bagi kita di situ. Okay, bagapan. Yang mana itu nak? Bagapan. Collision. Good. Collision. Okay, paragraph 2. Passenger. Paragraph 3. Paragraph 2. Paragraph 2 maksudnya paragraph 2. Passenger. Okay, next. Next. Approach. Next. Hello. Paragraph 3 ya. Next. Victims. Okay. Ini kata-kata yang asing sama kita masih asing sama kita masih jarang sama kita dengarin ya. Oke. The difficult word and pronunciation. Collision it means tabrakan, passenger it means penumpang, overtake it means menyalip, and then start it means dihantam, approach artinya mendekat, allow it means diizinkan, victim it means korban. Collision, passenger, overtake, start, approach, allow, victim. Follow me. Ikuti Bapak ya. Collision, passenger, overtake, start, approach, allow, victim. Jadi di sini ini adalah kata-kata susahnya, sudah kita terjemahkan semuanya, sudah kita translate. Sudah kita translate ke dalam bahasa Indonesia. Berarti kita sudah bisa, we can translate with Indonesian language. The news item text. Jadi di sini teksnya ini sudah kita terjemahkan ya, kata-kata susah ya. Jadi bisa kita terjemahkan. Paragraf pertama coba dulu terjemah, translate dulu ke dalam bahasa Indonesia. Paragraf pertama, paragraf 1. Paragraf 7 orang yang tewas dalam tubuhkan antara bus, mobil dan truk pada pukul 10:30 malam di jalan Diponegoro tadi malam. Good, very good, good. Next. 1, group 2, group 3, group 4, group 6. Korban tewas adalah semua penumpang di dalam mobil. Polisi yakin mobil tersebut mungkin mencoba mengalih arus ketika ditabrak oleh truk yang datang dari arah berlawanan. Pengemudi mobil mungkin tidak menggunakan lampunya karena pengemudi truk mengatakan dia tidak melihat mobil mendekat. Jadi dia supir tersebut tidak melihat bahwasanya ada mobil mendekat. Very good.
Next, the last paragraph. Okay, we can translate with Indonesian language. Okay, the last paragraph. Kelompok 2 atau kelompok 3 yang mau translate atau kelompok 4. Okay, group 4. Polisi mengatakan mobil seharusnya tidak berusaha melewati bus karena menyalip tidak diperbolehkan di jalan Diponegoro. Selain itu, polisi melaporkan bahwa mobil-mobil Jepang kecil tidak boleh membawa lebih dari 5 orang. Nama-nama korban belum diketahui. Nama-nama korban belum diketahui. Oke, nama-nama korban belum diketahui. Jadi sudah kita terjemahkan, nak? Oke, sudah kita terjemahkan. Oke. From the text, what is the news item text? Tadi kita sudah terjemahkan, sudah kita lihat mana kata-kata sebelumnya, sudah kita lihat kata-kata the difficult word, kata-kata yang susah. Kemudian we can translate to Indonesian language. And then, what is news item text? Karena itu tadi kita sepakati itu adalah jenis text news item. Jadi news item text itu apa? News item text itu beda ya, nah, yang semalam itu ya. Yang semalam itu adalah factual report text. Ini adalah news item text. Okay, if you know, raise your hand. If you know, raise your hand. What is the news item text? Nggak apa-apa nggak pakai bahasa Indonesia. Apa itu sebenarnya teks itu bla 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 bla. Kamu salah. What is the news? Oke, Tupcu. Tentang kecelakaan yang terjadi di jalan Diponegoro tadi malam. Oke, ya, itu adalah mengenai kesimpulannya. Oke, mengenai kesimpulan tentang ada kecelakaan yang terjadi di jalan Diponegoro. Oke, sebenarnya teks itu, news item teks itu sebenarnya apa? Ini news item text. Ini adalah for the example of news item text. Oke, jadi news item text itu apa? Teks yang apa nak? To inform the reader about newsworthy or important events of the day. Good, very good. Oke, memberitahukan kepada si pembaca mengenai newsworthy event, hal-hal yang layak diberitakan for today, untuk di hari itu. Hal-hal yang layak diberitakan. Layak apa enggak diberitakan ini? Ya, layak lah, karena kita ada kecelakaan yang menyebabkan 7 orang meninggal. Oke, very good. Itu adalah news item text. Okay. News item text is a text which inform the reader, listener, or viewers about event of the days in chronological order. Jadi news item text ini adalah teks yang dimana seperti kata kawanmu tadi menginformasikan kepada si pembaca, si pendengar atau yang melihat tentang kejadian di hari itu dengan kronologis kejadian. Begini sampai kronologis sampai dia siapa korbannya dan bla 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 bla. Itu dia ya. Oke, good. Sebelum kita ke jenis saja. Oke, sebelum kita definition tadi sudah kita pelajari. Oke, selesai yang satu, definition. Next, ada tadi 3 kita fokusnya. Definition, general structure, and social consent. Definition, oke, sudah selesai. Oke, next, general structure atau bagaimana sih strukturnya dalam teks news item teks ini. Yeah. I will give you a table. Okay. The first headline, and then background given, and then media when, who, kemudian when. Kemudian ada yang terakhir adalah quotes atau sumber atau kutipan. Oke. Headline berarti headline main event atau dia apa namanya itu berita yang paling utama yang diceritakan.
headline. Headline itu yang mana istilah headline-nya? Headline of the news. Yang mana itu? Udah kita terjemahkan lagi. Paragraf 1 sekolah. The first paragraph 1. Okay, seven people were killed in collision between a bus car and itu lihat ya. Itulah dia sampai pada terakhir paragraf tersebut itu adalah headline of the news. Jadi itulah dia berita yang paling utama pada teks tersebut. And then when, kapan itu terjadi? When? Ada di situ nggak? Kapan itu terjadi? Kalau tidak ada, who? Siapa yang terlibat? Who? Pakai who dulu kita pakai pertanyaannya. Who? All passenger. Yang terlibat pada kecelakaan itu adalah semua penumpang. The other? Yang lainnya? Ada lagi? Oke. Kemudian where? Di mana? Jalan Ponegoro. Kemudian why? Mengapa kejadian itu? Mengapa terjadi kejadian tersebut? Why? Mengapa kejadian tersebut terjadi? Apa nak? Karena mobil menyalip bus. Okay, bahasa Inggrisnya? Good, English. Oh, Because the car should not have been trying to pass the bus. Okay, mana dia yang kita? Paragraf 3. Okay. Okay, good, very good. The car may not have been using his light, and then as the truck driver said, he didn't see the car approach. Okay. Kemudian yang terakhir, the last kutipan atau dia ada saksi di situ, saksi mata mengatakan. Kemudian di sini adalah kata kuncinya adalah ada kata-kata say. Yang mana situ nak? paragraf. The last paragraph. Yang mana itu nak? The police said the car should not have been trying. Okay. Jadi, generic structure of news item text. Okay, 3 section. Ada 3 generic structure of the news item text. Okay, the first main event, newsworthy event. It means that tells a summary of an important event that occurred. Dimaksudnya adalah bagian pertama itu adalah dikatakan dengan kejadian utama atau hal-hal yang layak diceritakan, hal-hal yang berita yang layak yang wajib diceritakan, yang dicantumkan, menceritakan tentang kesimpulan atau yang paling penting dari kejadian. Okay. Next, background event. It means tells in the detail the background of the incident, who is involved, where and how the event occurred. Tadi kan kita lihat tadi kan backgroundnya. Kenapa terjadi latar belakang kecelakaan tersebut? Kenapa bisa terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana terlibat? Bagaimana itu bisa terjadi? Oke, itu adalah dinamakan dengan background event. Biasanya itu dia paragraf kedua di sini. Okay, and then the last source, sumber. It means a news source may be a research statement, a witness comment, an opinion of expert, or a statement from a related an event. Jadi di sini sumber. Ya, sumber di sini adalah mungkin dari para ahli saksi mata. Kemudian ada kata-kata di sini. Polisi mengatakan, kemudian saksi mata mengatakan, ada kata-kata kuncinya, kata-kata menggunakan say, ya. They say, bisa say. Jadi 3 dia bagiannya, jenis structure-nya, main event, background event, and then the last source. Oke, sudah kita selesaikan. Definition sudah kita selesaikan. And then generic structure sudah kita selesaikan.
Okay, last. Social function. Social function. What is social function of news item text? Apa sih fungsi sosialnya? Oke, dari teks ini nah, dari teks ini. Nah, dari teks ini. Ada tadi kamu tadi bilang dari teks ini tadi. Teks ini menceritakan tentang fungsi sosial. Kayak apa tadi nah, fungsi? Ada tadi menceritakan tadi. Apa tadi dari teks ini? Apa sih yang pembaca atau yang penulis? Apa sih yang penulis ini yang ingin disampaikannya? Kecelakaan yang terjadi di Jalan Diponegoro tadi malam. Oke, kecelakaan yang terjadi. Oke, bahasa Inggrisnya. Accident. An accident. On Jalan Diponegoro last night. Oke, ada kecelakaan di Jalan Diponegoro tadi malam. Fungsi sosialnya adalah untuk menceritakan kepada si pembaca, si pendengar adanya kecelakaan, an accident, and then 7 killed in accident on Jalan Diponegoro last night. Okay. In general, okay, the social function of news item text is to inform the readers or the listener or viewers about event of the day which is considered newsworthy or important. Jadi di sini nak fungsi sosialnya adalah sebenarnya news item ini menceritakan atau memberitahukan, menginformasikan kepada si pembaca, si pendengar atau yang melihat atau ke pemirsa atau yang melihat tentang kejadian di hari itu berdasarkan hal-hal berita yang layak diceritakan untuk hari itu. Jadi itu lebih fungsi sosial, social function. Oke, oke, sampai di sini. Any question so far? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, any question so far? Oke, the first definition of news item text. Definition of news item text. Oke. Definition of news item text. Jadi kita banyak definition. To inform the readers about the news or event in the day. In the chronological order. Kemudian and then generic structure-nya tadi sudah kita pelajari. Ada tiga enak. 3 section of generic structure of news item text. The first headline or main event, and then background event, and then the last source atau dia sumber. Social function to inform the reader, listener, or viewers about event of the day which is considered newsworthy. Yang mana di sini menceritakan kepada si pendengar atau dia pembaca atau yang melihat tentang kejadian atau hal-hal yang ter-up-to-date, berita ter-up-to-date yang layak diberitakan di hari itu. Now I will give you for your book this paper. I will give you for your book this paper your assignment with your book. Bapak akan berikan ini nak ke atas ini kepada kelompok kelompok. Jadi kalian you and your friend and your group discuss about our material today. Ya, mendiskusikan atau mendiskusikan tentang materi kita yang ada di kertas ini, kepada teman sekelompok. You work
10 minutes. We'll give you 10 minutes. Okay, please, you walk on with your foot. Okay, you can, you can use your handphone, your Android to translate with Indonesian language. Okay, please. But social media, no. Your social media, no. Day to day, we will focus our study. Okay, your handphone, you will use translate with Indonesian language or the other. Social media, no.
Bahasa dunia. Okay, finish. Okay, finish. Okay, Bukit Barisan teks. Okay, Bukit Barisan teks. Okay, Bukit Barisan teks. Okay, group 2, please read this from the text. Silakan baca nak teksnya itu. Group 2, Bukit Barisan itu adalah group 2. Bukit Barisan Regional Military. Bukit Barisan Regional Military Command. Kodam
Chief Major General is to Arif Subagio. Over to take pride against and Indonesian military almost day. Donald involved in illegal logging and or forest burning in North Sumatra, forest during the ceremony, the non-soldier or civil servant were above the law. The Teddy order serving at the Wira Bima military command was or forest. In October, what this corner is just for the army. He was for equality of involvement in illegal logging and burning for land in Megalis presidency Riau. Subagio said the chief soldier. Okay, one more again. We say yell, do the best, be the best, and get the best. Okay, 1, 2, 3, go. Do the best, be the best, and get the best. Okay, thank you. Okay, group 3, please read this text about Bukit Barisan. Bukit Barisan Regional. Mungkin pada regional dan all the tanks were actioned against the Indonesian military. What tank is it? Personal involved in illegal logging and conservation area. TNI gets to bring illegal lumber. Okay, next, group 6. Okay, 2 days ago. During the ceremony, Subagio said that no soldiers or civil servants were above the law. The Chinese soldier is serving at the Wira Bima military command post at Baru Riau was dishonorably discharged from the army. He was found guilty of involvement in illegal logging and burning forest land in Megalis presidency Riau. Okay, next, the last paragraph, group 4. Subagio. Subagio said that chief soldiers deserve to be discharged from the enemy for repeatedly committing this offense. In 2000. 2000, he was sentenced to 3 months and 15 days in jail because of wool hoarding. 3 years later, he was sentenced to 3 years in imprisonment and 500 million for illegal logging and forest burning in Riau. Okay, thank you. Next, headline or main event or newsworthy event. Okay, raise your hand if you know. Stand up, please. If your group know, your group know about the answer. Okay, group mana? Kelompok mana? Kelompok mana? Headline-nya yang mana di sini? Headline-nya atau newsworthy event-nya yang mana di sini? Okay, stand up please. If you know, if your group know. Okay, stand up please. The news is about the enemy that stopped with illegal Illegal logo. Good, very good. Okay, the other answer. Jawaban yang lain. Gak ada lagi. Itulah dia kan ya? Okay, good, very good. Kelompok 4, very good. Next, summary of event. Kesimpulan dari berita tersebut. Where? Di mana? Okay. Raise your hand if you know. Okay. It's North Sumatra Forest Conservation Area. Okay, good, very good. Betul enak, ini enak. Di berikutnya, in North Sumatra Forest Conservation Area. Very good. Itu dia jawabannya. And then next, when? Kapan? When? Kapan? When? Kapan? Okay.
Kapan? Kapan? Oke, group 1. Oke, discharge a tennis soldier. Good, very good. Itu dia nak. Kemudian, who? Siapa? Who? Siapa? Oke. Siapa? Who? Siapa? Oke. If you know, stand up please. Group 2. Bukit Barisan Kodam Brigjen Major Jenderal Suhari Subagio and soldier representative serving as the Wira Bima Military Command Force Korem in Pekanbaru Riau. Oke, betul. Jadi di sini adalah Dennis Soldia atau Wira Bima sebagai komando Koremnya di Pekanbaru. Next, why? Mengapa? Ada kata-kata di situ. Mengapa? Mengapa terjadi kejadian tersebut? Why? Oke, kelompok 5 dulu. Dari tadi jam 5 kelompok 5. Why? Kelompok 5. Coba. Next. Oke, in Bengkalis Regency Riau. Very good, betul. Tidak jawabannya. And then yang terakhir adalah quotes atau dia kutipan atau sumbernya dari mana? Okay, if you know, raise your hand. If you know, stand up please. Okay, if you know, stand up please. Okay, group 2. Group 4. Subagio said that the chief soldier deserved to be discharged from VNP for repeatedly committing this offense. Oke, ada kata-kata say. Itu dia nak. Jadi dia mengatakan, Subagio said mengatakan. Jadi itu adalah yang terakhir kutipan atau sumbernya. Oke, finish about this paper. Oke, listen please. Finish about this paper and then open your book in page 64. Open your book in page 64 and we will discuss about news item text from our book. Kita akan mendiskusikan news item text di buku kita. Okay, I will give you 5 minutes to discuss your book. Saya akan memberikan waktu 5 menit untuk mendiskusikannya kepada kelompok kalian. Okay, please discuss with your friend in your book. Okay, please. About town contaminate. Town contaminate. Cepat. Kece-kece diskusi nak, kece-kece diskusi.
Bikin video pembelajaran. Okay, finish. Okay, in your book in page 64, okay, we can find news item text, and then we will discuss about news item text on your book. Kita akan mendiskusikan news item text yang ada di buku kita di halaman 64. Okay, about town condiment. Okay, kota yang terkontaminasi. Okay, please, group 1, read for the text. Moscow. Moscow region journalist has uncovered evidence of another Soviet overthrow. Moscow chancellor representative an entire town. Yelena Khashoggi was the first journalist to speak to people who witnessed the collision of the nuclear submarine. Yelena was Okay, next. Paragraph 2, group 4. Paragraph 2, group 4. Accident. The accident which occurred 13 months before the terrible disaster, where the radioactive fallout over the base and nearby town was covered up by officers of the Soviet Union. Accidents were told about the explosion in the reactor in the Victor-class submarine. The ring of threat had been thermal and a nuclear explosion, and those involved the clean-up operation to remove more than 600 tons of contaminated material were soon searching. Okay, next. The last paragraph, group 2. A board of investigators was later to describe it as the worst accident in the history of the Soviet Navy. Okay, thank you. Thank you for your read of the text. Okay, we will discuss from the question of the text. Kita akan diskusikan ya bersama-sama apa jawabannya dari teks tersebut. Number one. If you know, raise your hand or stand up, please. Number one. What is the purpose of the text above? Number one. Okay, good one. Okay, stand up, please. Oke, menginformasikan secara faktual kepada si pembaca tentang ada apa namanya di situ nuklir katastrofa. Enak? Oke, good, very good. Number two. If you know, raise your hand. If you know, stand up, please. Stand up, please. Number two. Okay, stand up, please. In the first
paragraph, there are aspects where accidents happen and who are the participants involved in that event. Okay, very good. Itu jawabannya nak. Very good. Itu jawaban. Ada lagi jawaban lain? Dia ada answer? Ada lagi jawaban lain selain itu? Nothing ya. Itu dia jawabannya. Good. Very good. Number three. How many participants are there in the text box? Number three. Okay. Stand up please. If you know the answer. Jawab lah rambut malu rambut. Okay. Ada number three. Jawab saya lah. Number three. Anak kelompok. Jawab lah, biar cepat. Stand up please. The answer is there are two participants involved in the news item. Okay, good, very good. Itu jawabannya ya. Next, number 4. What are the characteristics of the writer, the journalist in writing text box? Yang ini mau ke video mana saya? Yang ini mau ke video. Okay, good. Very good. Number 5. Di review. Kau nak ke lagi? One more again? We think the rest time of the occurrence was totally at this year. Okay, good, very good. Itu dia jawabannya ya. Okay, bagus semua. Okay, jawabannya sangat clear. Jawabannya sangat bagus. Okay, it is a good answer for your book. Thank you. And then, okay, and then the last, I will give you this paper, and then you work with your individually. Maksudnya kamu akan bekerja dengan secara pribadimu atau dengan bukan dengan kelompok tetapi dengan kamu sendiri. Maksudnya kamu kerjakan sendiri bukan dengan kelompok. Ya, ini akan Bapak berikan kepada kamu kerjakan sendiri. Oke. Kamu kerjakan sendiri. Untukmu. Iya, udah dibilang pun ditanya lagi. Ini disuruh. Oke. Sup enak. Oke, kerja-kerja yang kamu mengerjakan. Nanti sup apa enak? Iya, Pak. Bagus lah pula. Lagi-lagi ini nulis nah, syuting begitu nak lagi-lagi nulis. Iya, Pak. Oke, nah. Belum ada nulis orang ini, Pak. Oke. Okay, answer the question. Okay, dengarkan enak. Okay, just always answer the question. Okay, with individually dengan pribadimu sendiri. Okay, I will give you 10 minutes. Okay, please. Jauh, jalan cepat jalan. Dari video ke jalan. Lagi nulis lagi apa namanya tuh lagi bercakap-cakap orang yang berdua Woi, Ma. Cakap, cakap. Nomor 1.
Ini lu yang ganteng dulu, yang ganteng dulu. Bagus ya. Oh. Gak apa-apa. Jadi suruh detan dia. Iya makanya bagus lu dari video lu, biarkan lagi. Ekstra pelingkaran. Bapak gitu pak. Tunggu pak, asik kok geser kau lu. Kau ingat kan lah? Di Shopee dikirimin yang ini tuh yang terbaru. Yang buku besar udah. Jurnal penyesuaian. Kan ada 4 kan? Nggak tahu berapa. Aku totalnya aku 4. Ada orang yang mau nulis jam. Oh dia nak apa kan? Ini dulu. Bersiap berjati pada ulama kiai satu dalam janji. Itu lagu satu komando. Aduh, orang yang menulis tu. Okay, finish. Apa pula ini? Finish. Okay. Just post. Happiness. Ini kan sekarang. Okay, please. Okay, well, lesson is, okay, well, we have studied about use item text, and then we have studied about definition use item text, next, generic structure of use item text, and the last, social concept of use item text. So, today we make conclusion. We will make conclusion. Kita akan membuat kesimpulan belajar hari ini. Okay. If you know, please raise your hand and then stand up please. Atau berdiri. Kalau kalian tahu apa kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Okay. We will make conclusion. If you know, stand up please. Stand up please. Okay. Stand up please. If you know.
Cepat sih lah. Okay, group 2. Baca saja Pak ya. Conclusion is new item is the text that informs the readers about respective or important events of the day. Okay, good. News item text adalah teks yang menceritakan to tell the reader about newsworthy event. Hal yang layak diberitakan untuk kejadian hari ini, berita terupdate. Very good. Group 2. Next, apa lagi nak kesimpulannya? News item text katanya. News item text is next. Apa lagi? Kesimpulan. Okay. Stand up please. General structure of news item text. First, main newsworthy event. Two background event and three source. Okay, very good. Ada 3 jenis sectionnya. Newsworthy event, and then background event, and the last source, sumber. Next, jelas. Apalagi kesimpulan kita, conclusion. Okay, group 6. Okay, please. Hah? Okay. Udah sih. Social function to apa tadi? To inform the readers about newsworthy or important event of the day. Oke, menceritakan. Fungsi sosialnya adalah menceritakan kejadian di hari ini, yang paling terpenting kejadian di hari ini. Oke, very good. Oke, kesimpulannya ada 3. Udah kamu simpulkan dengan kelompok kamu. Very good, bagus. Oke, thank you for your attention for today. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk belajar hari ini. And then next week we will discuss about language feature. We will discuss about language feature of news item text. Okay? Next week we will discuss about it. Language feature of news item text. Okay? Okay. We say again before we close our meeting today. We say again: be the best, do the best, be the best, and get the best. 1, 2, 3, go. Be the best, and get the best. Okay. Okay, please, captain of the class. Okay. Close our meeting for the break. Before we go home, let's pray. Okay. Okay, thank you for your attention. Okay, keep spirit and then keep your healthy, jaga kesehatan, tetap semangat, and then assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.